Hi guys, welcome back to our channel. So for today's vlog, nami diri karon sa Lemoncito Farm Resort para mga ligo. Nice kay diri guys, kay nature kayo ang vibe. Nice kayo ni diri guys kung gusto ka nga mabugnawan imong utok nga nag-ugana sa kamahal sa palitunon. Napo day sila yung fountain diri guys, nice kaayo mag picture. So tara na guys, madto na ta sa ilang bugnaw kaayo nga pool. Ang mga bata excited na kayo guys. So tara na.